हेलो गाइस, मेरे घर के सामने देखो क्या आ गया, सांप। सामने सांप সামনে হলো তো অল্প হিলাইলি করলো, তারপরে আস্তে করে ওই সাপটা মাথা মালাই দিব, গিয়া খাইব। हेलो गाइस, आज हम लोग बैडमिंटन खेलने निकलेंगे। छोटा बच्चा लोग खत्म हो गया, अभी सांप का बाप सांप थोड़ा पहले देखा था, दिखाएंगे आप लोग को ब्लॉग में सांप क्या करता है। अभी हम लोग जाएंगे बैडमिंटन खेलने। ये हेलमेट हेलमेट तो पहन लिया था हम कहीं जाने के लिए, लेकिन नहीं जाऊंगा। अभी हम लोग बैडमिंटन खेलने जाएंगे छोटा बच्चे लोग के साथ। कहाँ? उधर चलो। খেলিস না, এখানে এখানে সাপ আছে। इधर सांप আছে, सांप আছে এখানে। কে মিছা কথা কয়? দেখবি বিষ্ণু গেলে দেখবি দিবি সাপ দেখ। হে হে চল চল সাপ দেখাবো আয়। চল আয়। কই ফোন করে কি করব, টাকা দিব না? রশির মতন লাগে। সাপ আরে কোন 12 টাকা দিব রে? এই কথা হইছ না, রশির মতন সাপ। কালারিং কালারিং। हेलो, सांप क्या होता है गाइस? ये तो काटने से मालूम चलता है गाइस। दादा ले जाओ तो। পুরা লা শঙ্কুনি সাপলে তোরা তো ভিড় করলিছে। अरे এটা है নাকি? এটারা ফাইছে যাইতে পারতেছ না, কামড় দিতেছি। আরে কামড়। সাপ রে। হ্যাঁ বহুত স্পিড থাকে তো, কামড় দিব। আইরিকে মুখটা বহুত বড় থাকে, হ্যাঁ। গালি তোরে ওই তুমি সাপরা খাবে, চল চল চল। চল সাপরে কে সাপরা খাবি রে? চল সাপরা খাও। সাপ খাইবো হে। হ্যাঁ সাপ খাইবো। তুই তো বিয়ারি না। एक बार सब पे भारी।